बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, क्या मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब अपनी तारीख दोहराने जा रहे हैं? इत्तलात ये है कि एक बार फिर कुछ मखसूस अकाउंट्स को ये एजेंडा थमा दिया गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत के हवाले से कि उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ास तौर पर 2030 तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ओहदे पर जो फाइज किया गया है आइन के अंदर की जाने वाली एक तरमीम के नतीजे में, उस हवाले से अफवाज पाकिस्तान के अंदर खदशात पाए जाते हैं। ऐसा कहा गया है, ऐसा एजेंडा थमाया गया है मुस्लिम लीग नवाज के कुछ अहम तरीन अकाउंट्स को, उनके साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक रखने वाले कुछ सहाफ़ियों को, और बाकायदा तौर पर इस परसेप्शन का आगाज कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हवाले से भी इस किस्म के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स में गर्दिश करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आसिम मुनीर साहब को पैगामात भिजवा चुकी, उन्हें यह बता चुकी कि इस वक्त इमरान खान साहब कौम के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, हर सूरत आपको उनके साथ मफाहमत करना होगी, बसूरत दीगर आगे चल कर इदारों के अंदर अहम तरीन और बड़े इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हवाले से, खुफिया एजेंसी के सरबराह के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के करीबी हलकों की जानिब से लगाया जा रहा है, मकासद इसके ये हैं कि आगे चल कर अहम तरीन ओहदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में, उस पर मुस्लिम लीग नवाज अपनी मर्जी की तैनाती चाहती है। माजी में इस किस्म की खबरें आ चुकी सामने कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के बाद जब जनरल नदीम अंजुम साहब को तैनात किया गया तो उनकी रिटायरमेंट के मौके पर भी मुस्लिम लीग नवाज की और मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें इस ओहदे के ऊपर बरकरार रखा जाए, एक्सटेंशन की जाए, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से नई तैनाती कर दी गई। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नवाज के साथ ताल्लुक रखने वाले कुछ इंतहाई करीबी अकाउंट्स की जानिब से इस किस्म की खबरें सामने आई थीं कि नए DGISI की तैनाती आइंदा चंद हफ्तों में हो सकती है, और उस हवाले से जिन शख्सियात का नाम लिया जा रहा है उन पर मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब एग्री नहीं कर रहे। मुलाकातों की तलात भी आई थी अहम तरीन शख्सियात के दरमियान, और इस किस्म की खबरें भी आई थीं कि एक मरतबा फिर शरीफ ख़ानदान और मियां नवाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं उन्हें इस ओहदे के ऊपर तैनात किया जाए। और माजी में हमें एक रिटायर जो है वो DGISI के हवाले से जो है उनकी तैनाती के हवाले से एक रिटायर जर्नैल की तैनाती की मिसाल माजी में हमें जनरल शमसुर रहमान कल्लू की सूरत जो है वो मिलती है, जिन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपॉइंट किया था, लेकिन शायद उस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो उस ओहदे पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम ना दे सके थे। कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से फ़ौज में मुबैना बगावत के हवाले से ये जो एक तासुर फैलाने के लिए मखसूस अकाउंट्स को टास्क दिया गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ख्याल उनका यह है, उनके जहन के किसी कोने में यह खदशा मौजूद है कि अगर पाकिस्तान फौरी तौर पर आम इंतखाबात की जानिब गया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान किसी किस्म की मुफाहमत हो गई तो मुस्लिम लीग नवाज की सियासी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, जो कि फरवरी 2024 में भी बंद होने जा रही थी। लेकिन उससे पहले हमें याद है कि लंदन प्लान सामने आया, और इस प्लान के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब कुछ मखसूस अपॉइंटमेंट्स करने के बाद यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने अपने तमाम तर केसेस भी माफ़ करवा लिए, और गुज़श्ता तकरीबन 4 बरसों से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो हाइब्रिड रजीम मुसल्लत है, इसके बराह रास्त फ़वाइद भी मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ ख़ानदान के साथ साथ पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब और उनकी पूरी जो दीगर जो उनके करीबी लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये दावा इसलिए भी सामने आता रहता है कि माजी में मियां नवाज शरीफ साहब की एक तारीख है, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब हों,
चाहे वो वहीद काकड़ साहब हों, आसिफ नवाज जंजुआ हों, या फिर जहांगीर करामत हों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, जनरल राहिल शरीफ हों, या जनरल बाजवा हों, नवाज शरीफ साहब के शुरू में ताल्लुकात कैसे उनके साथ रहे और उसके बाद जूं जूं मामलात आगे बढ़ते चले गए, शरीफ ख़ानदान के हवाले से ये बात मशहूर है कि मुश्किल हालात के अंदर वो पाँव पकड़ा करते हैं, लेकिन जब बज़ाहिर वो मुश्किल हालात से निकल पड़ें तो फिर उनके वही हाथ जो दूसरे शख्स के पाँव पर होते हैं, उसकी गर्दन तक, उसके गले तक पहुँचने में शरीफ बरादरान देर नहीं लगाया करते। जाती उम्रा में चंद दिन पहले जो मुलाकात हुई शरीफ ख़ानदान के 3 बड़ों की, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा शामिल थीं, उसमें भी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि यही एजेंडा ज़ेरे गौर आया कि अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई, उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई मुफाहमत हो जाती है तो मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का क्या बनेगा, और उसके बाद फिर कुछ मखसूस अकाउंट्स को ये एजेंडा थमा दिया गया। आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, आगाज़ उनसे किया गया, उनके ऊपर तनकीद से किया गया। हम इस डिबेट में नहीं फिलहाल जो है वो फिल वक्त जा रहे कि जिन मखसूस अकाउंट से ये तनकीद की गई वो तनकीद दुरुस्त थी या गलत थी, उनके अंदर कुछ हकायक मौजूद थे या नहीं, लेकिन उनकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं खित्ते में, पाकिस्तान के गिरदो पेश में, वो जनाब इस किस्म के हैं कि मौजूदा जो हाइब्रिड हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बैक फुट पर है और तमाम तर जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत चला रही है। और अगर इसी दौरान उनके कोई मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ तय पाते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज खुद को बड़ी मुश्किल में जो है वो घिरे हुए देख रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर के जब ईरान और अमरीका तनाज़े के दौरान शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर खुद को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पूरी दुनिया भी और पाकिस्तान में मीडिया के हल्के, पाकिस्तान में गैर जानबदार हल्के यही बात करते रहे कि शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ और सिर्फ रबड़ स्टंप हैं और जो भी मामलात हैं वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत चला रही है। फिर बैनुल-अक़वामी दबाव के हवाले से भी तलाश सामने आती रही कि अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ईरान और अमरीका के दरमियान जो सालसी या मुफाहमत कराने की कोशिश की जा रही है उसके अंदर अगर किसी किस्म की कामयाबी हासिल ना की जा सकी तो कोई पता नहीं आगे चलकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से किस वक्त, कैसे और क्यों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव सामने आए। इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अंदरूनी सतह पे भी दबाव, ऐवान नुमाइंदगान के अंदर बिल मौजूद, उनको लिखे गए ख़त मौजूद जिनमें इस बात का मुतालबा है, जिसमें ऐसी कानून साजी करने की कोशिश है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत पर अमरीका आने के हवाले से वीज़ा पाबंदियों के साथ साथ दीगर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। वाज़े तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जिक्र है उन बिल्स के अंदर, उन खतूत के अंदर के पाकिस्तान की जो मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत है असल में उसके हैंडलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं और उनकी जानिब से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं, मकसद उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो जाली फार्म 47 की हुकूमत है उससे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से बात की जाए तो उस चैप्टर को तो फिल वक्त आप क्लोज़ ही समझिए। माजी में भी हमें यही पैटर्न नज़र आता रहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जेल जाने के बाद कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तितर बितर हो गई थी और उसके बाद फिर मामलात नुसरत भुट्टो साहबा और मरियम नवाज साहबा के हाथ आए। इसी तरह से 99 में जब नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आए उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज की तमाम तर जो क़यादत है वो तितर बितर हो गई और मामलात कलसूम नवाज साहबा और मरियम नवाज साहबा के हाथ आए। और इस वक्त जो कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से वो भी हमें उसी तरफ को लेकर जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहरहाल फिर भी पाकिस्तानी अवाम की मदद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो बहरहाल फिर भी कहीं बेहतर परफॉर्म किया पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत के मुकाबले में। और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया 8 फरवरी 2024 में, उसकी भी माजी में हमें मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर नज़र ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
اندرونی صفوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستانی عوام کی جانب سے یہاں تک کہ سہیل خان آفریدی صاحب کو بھی رانگ نمبر قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائی عمران خان صاحب کی رہائی مہم کے حوالے سے، بلکہ اب تو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے اپنے بیان کے اندر، ویڈیو بیان کے اندر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو شرم بھی دلائی ہے۔ انہیں بلایا بھی گیا تھا لیکن اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کل اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچ سکی، اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کو۔ اس حوالے سے صرف عمران خان صاحب کی بہنیں ہی ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویکلی بنیاد پر اڈیالہ جیل جا کر بھی اس حوالے سے نہ صرف احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے مقتدر حلقوں کو چیلنج بھی کرتی ہیں۔ گویا پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کمپرومائز ہو گئی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کا خاندان ہی سامنے آیا۔ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب اس طرح سے یہ جو ریاستی یا سیاستی معاملات ہیں اس میں سیاستدان جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو خاندان ہے وہی جناب ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف شاید جس بات کو اپنا کریڈٹ گردانا کرتی تھی کہ وہ ایک موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے، پاکستان کے مخصوص قسم کے سیاسی حالات کے اندر شاید کبھی کبھار یہ بات جو ہے وہ ڈسکریڈٹ بھی بن جایا کرتی ہے۔ جہاں تک عدالتوں کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان آج اس قسم کا فیصلہ دے رہی ہے 2 رکنی بینچ یحییٰ خان آفریدی صاحب کی سربراہی میں کہ جناب جو وفاقی آئینی عدالت ہے اور جو سپریم کورٹ ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں ہے، ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ پیرالل عدالتیں ہیں۔ کچھ کیسز وہاں سنے جائیں گے، کچھ کیسز یہاں سنے جائیں گے، اور پھر ایک عجیب و غریب ان کی جانب سے ایسا فیصلہ کہ ایک دوسرے کے جو فیصلے ہیں ان کو اس طرح سے مسترد یا ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کنفیوژن ہے، ٹرین مس ہو چکی ہے۔ یحییٰ خان آفریدی صاحب آپ نے اس قسم کے فیصلے کرنے کے اندر بہت دیر کر دی ہے، جس میں آپ اب عوام کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ایسا کچھ نہیں، تمام تر معاملات جو پاکستان کے مقتدر حلقے چاہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت میں جائیں وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس قسم کے ریمارکس اور اس قسم کے فیصلے دینے کے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر کی جانب سے واضح حکم تھا جیل سپرنٹنڈنٹ کی جو ہے وہ طلبی کے حوالے سے، کیونکہ ان کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، کہا گیا تھا ان کی جانب سے کہ انہیں جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں وہ پیش ہوں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اصل میں پاکستان چلا کون رہا ہے، تو سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور شاید کوئی اور زمانہ ہوتا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہو جاتی، لیکن معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ پیش نہیں ہوئے، اور مجبوراً پھر جسٹس ارباب طاہر صاحب کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہیں اگلی تاریخ دینا پڑی 11-12 مئی کی کہ ایک موقع انہیں اور دیتے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیں کہ کیوں وہ بشرا بی بی کے خاندان کی ان سے جو ملاقات ہے وہ نہیں کرنے دے رہے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلیں ملتوی کرنے کی درخواست عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سزا معطلی کی درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ دلائل دینے کی جو ہے وہ مجھے ہدایت کی تھی، لیکن آپ نے ان درخواستوں کو نہیں لگایا، آپ اپیل ملتوی کرنے کی درخواستیں جو ہیں وہ لگا بیٹھے ہیں، تو مجھے اس عمران خان صاحب سے اس حوالے سے اجازت لینا ہوگی، ان سے مجھے ملاقات کرنا ہوگی۔ اس لیے یہ معاملہ بھی اب رک گیا، کیونکہ عدالتیں اس معاملے کو بھی عمران خان صاحب سے ڈیل کے حوالے سے مقتدر حلقوں کی خواہش پر استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے جناب وفاقی آئینی عدالت کی، تو وہاں پر جسٹس عامر فاروق صاحب موجود ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے گئے ہیں، اور وہاں ان کے ایک عجیب و غریب ریمارکس جو ہیں وفاقی آئینی عدالت کے جج کے طور پر سامنے آئے۔ ایک خاتون کا 18 سالہ خاتون بچی کا کیس تھا، اور بیوٹی پارلر میں وہ جاب کرتی ہے، اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چلی گئی ہے، بھاگ گئی ہے، عمر 18 سال سے کم ہے، بچی نے کہا کہ میں خود گئی ہوں اور میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں، اور عامر فاروق صاحب کے اس قسم کے ریمارکس سامنے آئے۔ کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ انہوں نے پوچھا کہ وہاں پر کوئی کام تو نہیں ہوتا، انورٹڈ کاماز کے اندر، کہ کوئی کام تو نہیں ہوتا بیوٹی پارلر میں۔ یعنی یہ ہے اس وقت پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت کی صورتحال کے بجائے یہ کہ آئین اور قانون کے حوالے سے فیصلے ہیں، وہاں کے جو جج صاحبان ہیں ان کی جانب سے جناب اس قسم کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ عدالتوں کی صورتحال ہے۔ مراد سعید صاحب کا بھی آخری بیان آپ کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر پھٹ پڑی ہیں، لیکن یہ تمام تر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان میں سے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حالات جس تیزی کے ساتھ
جو ہے وہ بدل رہے ہیں، اس میں میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر اطلاعات یہ ہیں کہ اپنی تاریخ دہرانے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو کام انہوں نے 90 کی دہائی میں کیا یا اس کے بعد کیا، افواج پاکستان کے درمیان پھوٹ ڈال کے، یعنی جب میاں نواز شریف صاحب کے معاملات عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہوئے، وہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ جنرل مشرف کے مقابلے میں ہو یا ماضی میں اس سے پہلے یا اس کے بعد، اس مرتبہ بھی اسی قسم کا حربہ ان کی جانب سے استعمال کیے جانے کی اطلاعات اور کچھ ہلکے خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد